Remote mo, Bal. Yung Rain. Nasa gitna sila. Eto. May tower daw eh. Nasaan yung tore? Yung target una. Malaxos, oh. Walang tore. Di nakabaon, ha? Di nakabaon. Yung Bemski lang. Bemski nakabaon. Hindi ko kita, pre. Okay. Eto, Naka-restrain. GT. Naka-restrain na. Patay niya. Naka-restrain. Iyoy niya lang. Yung EB. Mamatay ako sa normal. Malaxos, ha? Patay niyo na yung Bemski. Wala. Hindi ko matarget. Yun. Oh, yung malapit na lang. Hindi na naman natin kailangan abutin yun eh. Eto. Palong-palo. Silence Wala ako. nang buff si ano ah. Sila na. Dropping sila ma. Si Dapa. Patay si Jus. Buhay na. Si Dapa. Down. Eto, reser. Yung Bemski nakabaon pa rin ah. Cooldown pa res ko. Nasa loob. Iyoy nyo yung EB. Ayan, oh. Naka-party arrow pa din. Patay na. Yung Maraxus ah. Maraxus wala yata nakahawak dito ah. Wala pang buff yan. Kaka-reso. Sige. Baba Yung mga reser. Ah, sige. Mamamatay na yung Bemski. L. 20 seconds yung res. Dapat i-slow nyo yung ano. Yung... Down. Bal, spec bal. Nasa akin ah. Franco. Bal. Angko bal, spec bal, mamamatay na bal. Sino sa walang nakahawak ah? Bal. Patay na ba? Hawa ko lang si Shanty ah. Shanty. Wait lang, Go. Tira kay Shanty. Go. Tira kay Maraxus. Bal, atin yung mga spec bal. Dropping passet ah. Oh, Maraxus na tayo bal. Maraxus na bal. Ako yung FF. Battle Sage. Battle Rage. Meron ba? Si Dapa, pre. Si Dapa nakabaon na. Ah, sige. Ano to? Nakabaon, no? Tara. Mapatay. Patay na. Stormbreaker. No such pawakan lang ah. Ano muna? Yung spec muna. Bal, mga spec sa atin bal. GT tayo lagi. GT. Patay na trooper. Debuffs nyo lang yung nakikita nyo. Guys. Okay lang yun. Bemski. Wala namang mali sa ginagawa nyo. Mali pala yung ginagawa nyo. Tara. Habol. Tahan nyo yun. Ganun mag-mage man. Takbo na. Down. May isa pa, oh. Kyle, kill. Yung jobless, sumama yung kanina. Oh, init mo. Bal, init mo sinusas bal. Sino pa yung hawak nyo? Okay na, pinaligtad pala ni Jan. Wind pala yung... Kaya pala ang bagal ko. Bal, net. Ang gulo. Pag nanet na. Ay, pwede na yata. Nakikita mo nata kayo. Go. Ang sakit ng normal ng Bemski, 5K. Patay.